अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दायम यानी हमेशा से बोले जाने वाले अरबी के सभी जुमले हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा हिंदी में हम कहते हैं हमेशा, तो उसी को अरबी में कहते हैं दायम। दायम यानी हमेशा। तुम हमेशा बोलते हो। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुम हमेशा बोलते हो तो कहेंगे अंत दायम कलाम, यानी तुम हमेशा बोलते हो। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलते हो या फिर बोलने को कहते हैं। अंत दायम कलाम यानी तुम हमेशा बोलते हो। तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो तो कहेंगे अंत दायम जंजाल, यानी तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और जंजाल अरबी में झगड़ा करते हो या फिर झगड़ा करने को कहते हैं। अंत दायम जंजाल यानी तुम हमेशा झगड़ा करते हो। तुम हमेशा काम करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम हमेशा काम करते हो तो कहेंगे अंत दायम सव्वी शुगुल, यानी तुम हमेशा काम करते हो। अंत दायम सव्वी शुगुल। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करते हो, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, यानी सव्वी शुगुल काम करते हो। अंत दायम सव्वी शुगुल यानी तुम हमेशा काम करते हो। अंत दायम सव्वी शुगुल। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो तो कहेंगे अंत दायम कलाम कज़्ज़ाब, यानी तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अंत दायम कलाम कज़्ज़ाब। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलते हो या फिर बोलने को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठ या फिर झूठे को कहते हैं। अंत दायम कलाम कज़्ज़ाब यानी तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुम हमेशा सच कहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम हमेशा सच कहते हो तो कहेंगे अंत दायम गुल सदक़, यानी तुम हमेशा सच कहते हो। अंत दायम गुल सदक़। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, अगुल सदक़ अरबी में सच कहते हो या फिर सच कहने को कहते हैं। अंत दायम गुल सदक़ यानी तुम हमेशा सच कहते हो। अंत दायम गुल सदक़। तुम हमेशा मदद करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम हमेशा मदद करते हो तो कहेंगे अंत दायम सव्वी मुसादा, यानी तुम हमेशा मदद करते हो। अंत दायम सव्वी मुसादा। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सव्वी मुसादा अरबी में मदद करते हो या फिर मदद करने को कहते हैं। अंत दायम सव्वी मुसादा यानी तुम हमेशा मदद करते हो। तुम हमेशा पैसे देते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम हमेशा पैसे देते हो तो कहेंगे अंत दायम जीब फलूस, यानी तुम हमेशा पैसे देते हो। अंत दायम जीब फलूस। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और जीब फलूस अरबी में पैसे देते हो या फिर पैसा देने को कहते हैं। अंत दायम जीब फलूस यानी तुम हमेशा पैसे देते हो। तुम हमेशा सामान
دیتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ سامان دیتے ہو تو کہیں گے انت دائم جیب اغراض، یعنی تم ہمیشہ سامان دیتے ہو۔ انت دائم جیب اغراض، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور جیب اغراض عربی میں سامان دیتے ہو یا پھر سامان دینے کو کہتے ہیں۔ انت دائم جیب اغراض، یعنی تم ہمیشہ سامان دیتے ہو، تم ہمیشہ عزت کرتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ تم ہمیشہ عزت کرتے ہو تو کہیں گے انت دائم سوی احترام، یعنی تم ہمیشہ عزت کرتے ہو۔ انت دائم سوی احترام، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور سوی احترام عربی میں عزت کرتے ہو یا پھر عزت کرنے کو کہتے ہیں۔ انت دائم سوی احترام، یعنی تم ہمیشہ عزت کرتے ہو، تم ہمیشہ پہلے آتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ پہلے آتے ہو تو کہیں گے انت دائم ایجی اول، یعنی تم ہمیشہ پہلے آتے ہو۔ انت دائم ایجی اول، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور ایجی اول عربی میں پہلے آتے ہو یا پھر پہلے آنے کو کہتے ہیں۔ انت دائم ایجی اول، یعنی تم ہمیشہ پہلے آتے ہو، تم ہمیشہ آتے ہو بعد میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ آتے ہو بعد میں تو کہیں گے انت دائم ایجی بدین، یعنی تم ہمیشہ آتے ہو بعد میں۔ انت دائم ایجی بدین، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور ایجی بدین عربی میں آتے ہو بعد میں کو کہتے ہیں۔ انت دائم ایجی بدین، یعنی تم ہمیشہ آتے ہو بعد میں، تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو تو کہیں گے انت دائم ایجی تاخیر، یعنی تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو۔ انت دائم ایجی تاخیر، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور ایجی تاخیر عربی میں لیٹ آتے ہو یا پھر لیٹ آنے کو کہتے ہیں۔ انت دائم ایجی تاخیر، یعنی تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو، تم ہمیشہ موبائل دیکھتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ موبائل دیکھتے ہو تو کہیں گے انت دائم شوف جوال، یعنی تم ہمیشہ موبائل دیکھتے ہو۔ انت دائم شوف جوال، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور شوف جوال عربی میں موبائل دیکھتے ہو یا پھر موبائل دیکھنے کو کہتے ہیں۔ انت دائم شوف جوال، یعنی تم ہمیشہ موبائل دیکھتے ہو، تم ہمیشہ سو جاتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ تم ہمیشہ سو جاتے ہو تو کہیں گے انت دائم نوم، یعنی تم ہمیشہ سو جاتے ہو۔ انت دائم نوم، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سو جاتے ہو یا پھر سو جانے کو کہتے ہیں۔ انت دائم نوم، یعنی تم ہمیشہ سو جاتے ہو، تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم ہمیشہ بھول جاتے ہو تو کہیں گے انت دائم نسیت، یعنی تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ انت دائم نسیت، انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول جاتے ہو یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ انت دائم نسیت، یعنی تم ہمیشہ بھول جاتے ہو،
तुम हमेशा हंसते रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम हमेशा हंसते रहते हो तो कहेंगे अंत दाइम यदहक, यानी तुम हमेशा हंसते रहते हो। अंत दाइम यदहक, अंत अरबी में आप या फिर तुमको कहेंगे, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और यदहक अरबी में हंसते रहते हो या फिर हंसने को कहते हैं। अंत दाइम यदहक यानी तुम हमेशा हंसते रहते हो। तुम हमेशा रोते रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम हमेशा रोते रहते हो तो कहेंगे अंत दाइम यबकी, यानी तुम हमेशा रोते रहते हो। अंत दाइम यबकी, अंत अरबी में आप या फिर तुमको कहेंगे, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और यबकी अरबी में रोते रहते हो या फिर रोने को कहते हैं। अंत दाइम यबकी यानी तुम हमेशा रोते रहते हो। तुम हमेशा खाते रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम हमेशा खाते रहते हो तो कहेंगे अंत दाइम अकिल, यानी तुम हमेशा खाते रहते हो। अंत दाइम अकिल, अंत अरबी में आप या फिर तुमको कहेंगे, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और अकिल अरबी में खाते रहते हो या फिर खाने को कहते हैं। अंत दाइम अकिल यानी तुम हमेशा खाते रहते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम हमेशा बीमार रहते हो तो कहेंगे अंत दाइम मरीद, यानी तुम हमेशा बीमार रहते हो। अंत दाइम मरीद, अंत अरबी में आप या तुमको कहेंगे, दाइम अरबी में हमेशा को, और मरीद अरबी में बीमार रहते हो या फिर बीमार को कहते हैं। अंत दाइम मरीद या तुम हमेशा बीमार रहते हो। तुम हमेशा खुश रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम हमेशा खुश रहते हो तो कहेंगे अंत दाइम सईद, यानी तुम हमेशा खुश रहते हो। अंत दाइम सईद, अंत अरबी में आप या फिर तुमको कहेंगे, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सईद अरबी में खुश रहते हो या फिर खुश रहने को कहते हैं। अंत दाइम सईद यानी तुम हमेशा खुश रहते हो।